Selamat datang ke Smart Talk Sabah. Anda bersama saya Joanna Suheli Rampas. Sabah negeri yang indah dan berwarna, tempat di mana politik sering berubah tetapi semangat rakyatnya tetap tidak pernah luntur. Now, 40 tahun yang lalu, PBS telah ditemukan yang membawa harapan bahawa Sabah boleh berdiri teguh dalam keluarga Malaysia. Namun hari ini, generasi baru memandang ke hadapan sambil bertanya, di manakah hala tuju PBS sekarang? Jadi, pada malam ini di Smart Talk Sabah, saya bersama dengan seorang yang bukan asing lagi di arena politik Sabah, yaitu Datu Johniston Bangkuai, seorang pemimpin berpengalaman, dan bagi saya dia juga ni kawan lama yang pernah kita bertembung lah, tetapi hari ini kita duduk dua kali. Tetapi hari ini kita menjadi rakan untuk mencari jawapan hala tujuh Sabah secara amnya. Jadi kita akan berbicara tentang PBS, parti dan juga tentang masa depan politik Sabah ni, Dato' ya. So, Ponsiko, terima kasih kerana bersama-sama saya pada hari ini. Terima kasih juga atas ruang ini. Yeah. Alright. Okay. It's good to be here. It's good to talk to you, Dato'. Alright. So, let's go straight to the the issues that has been lingering around over the last couple of weeks or so since the pembubaran DUN baru-baru ini. Jadi politik Sabah hari ini memang semakin dramatik, Dato', right? Kadang-kadang terlalu peribadi pun ada juga. Okay. Jadi yang seperti mana kita tahu cerita panas dia setelah keluar daripada JRS, dan kita mau tahu daripada pihak PBS sendiri ya, apa hubungan PBS dan Star sekarang, bagaimanakah sebenarnya ini berlaku? I mean, ada yang kata PBS patut keluar sama-sama dengan Star kerana dua-dua pun sering senada dengan Sabah for Sabahan. Tapi kenapa pula jadi begitu, Datuk? So we want to hear from the PBS side this time. Ya, seperti mana yang kita tahu, Star telah memilih untuk tidak lagi bersama dengan JRS. Manakala PBS pula kekal dengan JRS. So, dari situ kita sudah melihat bahawa kita mempunyai pandangan berbeza dari segi meneruskan agenda politik kita. Okay. Saya lihat Star seperti yang umum tahu ingin bertanding secara solo. Kerana kurang bersetuju dengan JRS bekerjasama dengan Pakatan Harapan yang disifatkan sebagai parti dari Melaya. Tetapi PBS berpendirian bahawa JRS ini merupakan wadah politik baru, gabungan parti-parti politik tempatan, di mana PBS merupakan antara yang kehadapan dalam membentuk gabungan rakyat Sabah ini. Dan bagi kita di PBS, kita melihat satu harapan baru melalui pembentukan JRS ini, kerana ia diangkutai oleh parti-parti tempatan. Dan kita juga melihat bahawa JRS ini mampu untuk terus menerujui kerajaan berdasarkan kepada pencapaian-pencapaiannya. Dan satu lagi, kita berpendapat bahawa kerjasama JRS dengan PH itu cukup baik, sehingga kerajaan JRS Plus ini telah melakar banyak kejayaan. Ya, banyak kejayaan seperti peningkatan dari segi pelaburan, peningkatan dari segi hasil negeri, pendapatan negeri, peningkatan dari segi reserve negeri dan sebagainya. Jadi Star mungkin berpikiran bahawa the way forward for them is to go solo, and itu kita hormati keputusan mereka itu. Tapi PBS tetap berpendirian untuk bersama JRS, karena bagi kita perlu mantapkan lagi gabungan ini. Jika kita ingin menjadi seperti Sarawak, gabungan parti Sarawak, kita melihat JRS ini adalah sama seperti
GPS di Sarawak. Ya. Okay. Tapi if I may ask Dato', kalau kita tengok perbezaan GPS dengan GRS, now GPS ini dia ada satu dominant party di sana, PBB, right? Tapi kalau kita lihat GRS ini mungkin belum kelihatan sangatlah yang ada dominant party di sana. So what's your take on this Dato'? Kalau macam kita mau sama dengan Sarawak, tapi macam belum sampai lagi di sana Dato'. Ya sudah tentulah, tapi mesti kita lihat dari aspek GPS ini sudah wujud lebih lama daripada GRS. And then jika kita tengok parti utama dalam GRS ini, Parti Gagasan Rakyat Sabah juga sebelum ini mereka bersama dengan parti yang lain dan baru membentuk PGRS ini. Jadi bagi PBS, yes, we have been there, we have been around for 40 years, and that's why PBS want to be in the forefront in making sure that GRS will be the main platform for all local parties. And you can see initially, like Star was there, is part of the gabungan, SAPP, USNO. These are among the key players in Sabah's politics. So everything was okay. I mean, we have high hope that we will eventually become just like Sarawak. And of course, I don't think you need a dominant party in any gabungan. It will be good to see if the strength of the component parties in this gabungan are equal, but we can also see that based on the number of seats, PGRS definitely has more seats. Yeah, PBS 7, and of course Star 6 before they decided to not to remain in GRS. So this boils down to the distribution of seats in the coming state election. Then from there we will see. But I think we need to take into account the strength of each party in determining how many seats each component will be contesting. Yeah, sure. So Dato', again, kita masih berbincang tentang Star PBS pada masa ini, a couple of weeks back punya event. So kita dengar beberapa tokoh ataupun pemimpin-pemimpin dari PBS juga angkat kaki dan tidak bersetuju dan telah meninggalkan PBS. Yang kalau kita tengok orang-orang lama di PBS. Jadi bagaimanakah in terms of stability akar umbi, kiranya adakah ada orang mula hilang percaya tentang PBS ataupun what's your comment on this Dato'? Saya tidak melihat begitu. Okay. Tapi sudah tentulah ada mungkin beberapa orang yang memikirkan the way forward is tindakan yang diambil oleh Star. Tapi bagi kita di PBS, as you all know, the leaders in PBS now are the third generation. We have our own way of looking at things. Okay. And I think PBS as the oldest surviving party in Sabah, we went through banyak cabaran sebelum ini, banyak pengalaman. So for us, the new leadership, dia imbau kembali perjalanan politik PBS. At one time, we were the most vocal. You talk about Sabah Persabahan, it was started by PBS. Yes. So much so that we were seen as being anti-federal. We were seen as promoting parochialism. And but what we think now is that what matters is the result. When we were so vocal, everybody knows that. If you talk about Sabah Persabahan, the perjuangan untuk mendapat hak-hak Sabah, it was started by PBS. And I think this is the biggest success achievement of PBS, that is to create this awareness. And it is now being echoed by all political parties, including those who were so much against PBS. But I think our approach in looking at things, we have to go with the times. Ini politik ini dynamic. Yeah. If you remember, PBS was part of Barisan Nasional, and then decided to leave Barisan Nasional on the eve of the 1990 general election, and only to
return back to Barisan Nasional in 2003, if I'm not mistaken. And then from high mighty PBS, we slowly went down. So I still remember when PBS decided to return to Barisan Nasional. Some of the key leaders were saying that in order to achieve what we want, our aspiration, if we can achieve it by being seen as terlalu lantang and terlalu sehingga menimbulkan rasa seolah-olah tidak ada persepahaman, seolah-olah dilihat sebagai terlalu menentang, dan dipikirkan bahwa maybe it is instead of being confrontational, we were seen as confrontational. So why not try through consultation? I remember that from confrontational stance to through consultation, and that was what our leaders at PBS was saying at that time when we decided to return to Barisan Nasional. And besides that, of course, stability. Political stability, because PBS was a force to be reckoned with, and it is best to return so that politics in Sabah will return to normal, more stable and all this. So, apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah PBS yang ada sekarang memilih untuk discussion yang berhemah, rather than being confrontational. And this can be seen. That's why kita terus bersama dengan GRS, karena melalui cara itu sudah membuahkan hasil. Like my colleagues in GRS was saying, leaders in the government, the state government, the signing of the commercial collaboration agreement with Petronas is a big thing. Yes. No other government has succeeded in doing that. But this government succeeded in getting Petronas to agree to sign that agreement. It has brought tangible result. Say, for example, the SMJ Energy, it was only worth nilainya hanya 51 juta. Now it's worth more than 5 billion in 2-3 years. So these are success stories through perbincangan yang berhemah, understanding each other rather than being too confrontational. So that is why we remain in GRS, because kita melihat pendekatan GRS itu sudah membuahkan hasil, So are we going back to the way how we deal with the federal government, like in the mid-80s and then late 90s? Yes. Because to be fair, we didn't achieve anything. In fact, we were ditekan pasal tidak ada kesepahaman. We were seen as so anti-federal. So in the end, yang rugi ialah negeri, yang rugi ialah Sabah, rakyat Sabah. So now kita sudah nampak ada hasil jika kita mengadakan perbincangan secara berhemah. Mutual respect itu penting. So and that is how Sarawak are doing. I never heard Sarawak being too confrontational. But they have their way of saying things. If they don't get something, and they know how to convey it to the federal government, and then through discussion, in the end, you get the result. So I think these are things that we need to, kita perlu belajar daripada pengalaman sebelum ini. Jadi jika kita sudah mulai mendapat hasilnya dengan cara consultation, perbincangan yang berhemah, then why not?
I totally agree with you, Dato. When you say that, I think the way forward for Sabah ini sekarang kan, kita kena consultation as Yeah. opposed to confrontational. Because Yeah. kita melihat any state government that is confrontational, it's orang bilang kan susah kamu dapat dia punya Betul. hasil. In Betul. fact, kalau if we always samakan Sabah ini, dia bilang Sabah mesti macam Sarawak. The truth of the matter is kalau macam mau Sarawak, kena fikir pun macam Sarawak juga. Yeah. Kan macam for them one door closed, another one opens, let's look for a way for misalnya dengan melabel giving that pengkhianat, penceroboh, Okay. and all this. I can understand how Sabahan, probably some leaders feel about Yes. leaders from the peninsula, but at the end of the day, bila you tidak akan ada keharmonian, even if you form the government, because waktu ingin memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan, dan jika pun berjaya, jika suasana dari mula lagi sudah dalam keadaan yang tegang, I don't think the other side will be happy to sit down with you after so much have been said during the election. So this is what I see in Sarawak. They are gentlemen, they are tough but gentlemen, tegas, tapi bukan bermakna kita harus dilihat sebagai benci dengan rakan-rakan kita di Semenanjung. I mean in the federal government. So itu yang saya lihat, dan inilah pendekatan yang diambil oleh kepimpinan dalam GRS, and seperti mana yang saya katakan tadi sudah membuah hasil kan. So why don't we continue this kind of dialogue, this kind of engagement, rather than kita belajarlah daripada pengalaman kita yang lalu. Have we achieved anything by being too confrontational? So and then bila kita cakap melalui consultation, itu tidak menunjukkan kita tunduk. No. Malahan kita tunjukkan ketegasan kita, tapi dengan cara berhemah. Dan persepahaman itu wujud. Bila ada persepahaman wujud, maka mudahlah kita untuk mendapat penyelesaian kepada apa saja yang perlu ditunaikan. Okay, Dato, let's talk about now. I think it's very clear that for us to move forward in Sabah, again, stability is the first thing that we need, because confrontational will end up with no results. As we've seen, how many, elections, government after government. Orang bilang we have to learn from our mistakes. Now, moving forward. Okay, Dato, kita balik kepada parti-parti politik, terutamanya when it comes to KDM party. So, since PBS is now kira tulang belakang di dalam GRS when it comes to parti politik dalam etnik Kadazan Mulut Rungus. Now, isu perpaduan politik KDM ini seperti lagu lama, Pak Datuk. Sudah banyak kali dicuba tapi belum benar-benar menjadi. Let's talk about this, MOUs and so forth. Kalau kita lihat sejarah, bukan sekali dua sebenarnya perkara ataupun MOU ataupun electoral pact ini. I mean, correct me if I'm wrong, zaman awal dari PBS lagi dulu, and then 2018, I remember at that time. Right? PBS upgrade PBRS was ada Barisan Nasional. And then kita ingat misalnya pada tahun 2018, kerjasama pilihan raya antara parti-parti KDM ini. Walaupun satu usaha yang tidak rasmi untuk menyatukan undi KDM, tapi semuanya bawa harapan yang sama. Tapi setiap kali datang pilihan raya, perpaduan itu tidak kekal. Okay. Now, I want to ask you, since, parti yang kini mewakili blok KDMR terbesar dalam GRS, apa sebenarnya halangan utama parti-parti KDM ini tidak boleh satu hati? Asam buluk kalau dusun bilang. Itulah, jika kita lihat, ada usaha, ada niat, sehingga kita boleh memeteraikan perjanjian untuk bekerjasama. Dan tujuan
apa itu pemeteraian kerjasama itu supaya kita tidak bertembung Correct. dalam pilihan raya, ya. Dan dengan cara demikian kita melihat mungkin cara untuk kita memenangi lebih banyak kursi karena kita akan wujudkan satu kerjasama. Kita akan ada persepahaman dari segi kursi-kursi mana yang harus ditandingi oleh parti-parti yang terlibat dalam kerjasama itu. Yes, it's a known fact that the KDMR are the most fragmented. Correct. Kan, ini jika kita lihat parti-parti, pasal parti-parti politik di Sabah ini jika dia diketuai oleh pemimpin dari suku KDMR, dia KDMR lah itu. Dan you boleh kira berapa banyak, ya. So, apapun ada juga parti yang memang menonjol. PBS, I think as the oldest party, and dari dulu tidak ada wakil rakyatnya, you know. That's why kita masih wujud. Dan of course and then parti-parti yang lain APCO, PBRS. So of course it's the dream of. There was many efforts done, you know, banyak ini, numerous efforts to try and unite. But saya sendiri pun I fail to understand, you know. Keinginan itu ada sehingga kita boleh memeteraikan satu perjanjian, only to be broken later. Yeah, so it is a question that I think all of us should ask. You know, I mean, is this ideology kah? Is this ego kepimpinan kah? Atau tekanan daripada nasional punya parti? I mean, what? I just could not understand. I mean, I'm a millennial. It's just. I mean, there are various factors. Misalnya kita juga tahu. Pasal it's in the open. Misalnya rakan kita sebelum ini dia memilih tidak bersama dengan GRS karena tidak bersetuju dengan yang seperti yang kita katakan earlier that Malayan Party should not be here in Sabah. Ya, so tapi itulah kita kembali kepada 2023 Januari. Ya. Dan PBS ini mau konsisten dalam pendirian kita, ya. In 2023 January, when there was an attempt to topple the GRS-led government, Langkah Kinabalu, it's commonly known as Langkah Kinabalu. You know the parties involved. Yeah, and a Malayan Party could have taken over the government. I mean, could have been at the helm of the state government had they succeeded. You know, and but this other coalition, national coalition, Pakatan Harapan, decided to side the GRS. You know, so that's why kita GRS kekal sebagai kerajaan. And I think the main consideration then was, not to disrupt the government, to ensure continued stability. Kalau ada pertukaran kerajaan midway, itu yang mereka-mereka yang terlibat dalam memastikan GRS remain as the government. PH memilih itu karena like Joanna said, political stability is very important. And then dari sana kita lihat bahwa later on, yang coba bekerja sama untuk menjatuhkan kerajaan GRS, sekarang mereka pun juga sudah bercakaran, dia at each other's throat sudah, bukan nggak? So this is, I take it as the uniqueness of Sabah politics lah. Memang unik, tetapi akhirnya yang penting saya rasa PBS memilih untuk terus konsisten. Karena kita ingin memberi keyakinan kepada penyokong kita bahwa kita tidak seharusnya senantiasa berubah pendirian kita. If we think this is the way forward, we should stick to that. Kita harus melihat banyak, seperti mana yang saya nyatakan tadi, banyak faktor yang kita kena ambil kira. Bahkan kalau kita sudah nampak ada hasil sekarang,
cara pentadbiran kerajaan sekarang yang seperti saya nyatakan kejayaan itu sudah ada. Why must we disrupt? Kenapa kita mau ganggu lagi kerajaan yang sudah cukup baik, dari segi memastikan perjalanan pentadbiran, dari segi usaha untuk memastikan kita mempunyai hasil yang mencukupi supaya lebih banyak pembangunan kita boleh laksanakan, ya, banyak program-program yang memberi manfaat kepada rakyat. So we can see that. So why don't we keep this, maintain this, strengthen this, so that we can do more for Sabah, more for the people. If we want to be like Sarawak, we are already on the way towards emulating what is happening in Sarawak. Kan? Dia punya hasil negeri memang tinggi. Pendapatan negeri. And then dari segi reserve begitu tinggi sekali. Because ada consistency. There is no change in government for so long, very long time, Kan unlike here, betul karena dia kerajaan, kan. So itu pun itulah Borneo termalaysia apa? Yang menjadi mangsa rakyat, ya. Yeah, that's the thing. Kalau kita mendengar komen-komen ataupun ya daripada pihak Star dan juga ada pihak-pihak lain dikatakan bahwa GRS ini kelihatan conceding too much to Federal Party, Malaya Party, okay? Dari sudut pandang pembahagian kursi, ya. Ada yang mengatakan bahwa because GRS ini terlalu bagi muka lah dengan Parti Malaya in terms of daripada 73 dan bilang banyak yang parti-parti tempatan tidak dapat, so kerusi. Jadi how would you comment on this? Because now, of course, when we're talking about G to G, government to government, okay, fine, maybe continuing what we already have achieved right now might be the best possible thing to do. Tetapi apabila sudah sampai pilihan raya, the issue was that, okay, look, dia bilang masalah dia pembahagian kursi itu tidak ngam. Too much conceding. GRS too much conceding to federal government. What's your thought on this, Dato'? Jika kita lihat ini ada kaitan dengan keinginan, aspirasi supaya parti tempatan dominan. Kita imbas kembali sewaktu Barisan Nasional pemerintah. Yang menentukan kursi-kursi itu ialah pengurusi Barisan Nasional. Dan siapa pengurusi Barisan Nasional? Kan? Sehingga kita punya watika jadi calon pun ditandatangani oleh pengurusi Barisan Nasional. They decide berapa kursi, walaupun ada perbincangan, by its common knowledge that semua ini di peringkat nasional yang menentukan. Tapi we have reversed that, di mana parti-parti tempatan melalui gabungan rakyat Sabah adalah yang dominan. Gone were the days when parti dari Semenanjung yang bertanding kursi lebih banyak daripada parti-parti tempatan. Tapi di bawah GRS memandang kepada mengambil kira hubungan baik dengan PHEDS dan sebagai tanda penghargaan karena memastikan parti tempatan terus menerajui kerajaan negeri apabila berlaku usaha untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji pada Januari 2023, kita perlu ada satu bentuk kerjasama. Tetapi kita juga ingin supaya, bukan ingin saja, this is something that National Party, Malayan Based Party must know and must recognize that rakyat Sabah ingin melihat parti-parti tempatan dominan. And if you see, yes, dalam pembagian kursi, it's normal. Setiap kali pilihan raya, ini demand itu senantiasa berlaku. Tetapi pendirian GRS ialah seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat pengurusi GRS, we must be dominant. Local party must be dominant. So it's a reversal of before-nya kan sebelum ini. So
kita melihat dari segi itu. We want to contest more than 50 seats. They are 73. So, meaning to say, we are dominant. So, apa yang penting ialah untuk rakyat Sabah menentukan bahawa the seats, jika kita bertanding 50 lebih kursi, harus menang semua. Then we can be dominant. And that will also be a clear signal bahawa Sabahan mahu parti-parti tempatan. Then in a democracy, kalau parti daripada Melaya mau tanding di Sabah, they are free to contest. But at the end of the day, it's the people who decide. If they win, then they can be part of the state government. I mean, sama lah juga dengan Warisan. Dia boleh bertanding sama Nanjung, but they were rejected. So we respect that. So in the same breath, bila parti-parti dari Melaya ini bertanding di Sabah, terpulanglah kepada rakyat Sabah. Jika mau memilih calon-calon daripada parti from the peninsula, bukankah? So it's up to the rakyat. So kalau mau parti tempatan, sokonglah calon-calon daripada parti tempatan. Okay, tapi ya Dato, if I may ask you this kan, because kalau kita tengok Julai dulu, alright, terdapat kuat suara akar umbi daripada PBS and STAR at that time mengatakan bahawa GRS kena gerak solo. Okay, meaning that it's 73 semua local based party. So itu sebenarnya yang kalau pemahaman saya dan kita dengar suara di bawah itu, they wanted GRS to go solo without any interference with Parti Melaya. Let's just say lah, free for all, nanti baru pikir lepas itu. But I think that's how it's going to look at. That is where it's going to go now. Yeah. That's what we are hearing on the ground. You know, they wanted GRS to go solo. Jika kita imbas kembali, ini stand untuk go solo ini bermula apabila ada satu kenyataan yang dikeluarkan bahawa pada pilihan raya akan datang GRS, PH dan Barisan Nasional akan bekerjasama. Tapi GRS berpikiran dia hanya mahu bekerjasama dengan PH. Itu dari mula lagi kan. Ini berikutan dengan apa yang berlaku pada Januari 2023. So, yang amat berhormat nyatakan kalau mau dipaksa bekerjasama juga dengan Barisan Nasional, pasal kita punya pendirian adalah dengan PH, so we might as well go solo. It all started there. Ya, kalau jika kita ingat. Ya. So, dari sana mulalah suara ataupun aspirasi to go solo. Correct. Dan apabila PBS dan STAR mengadakan convention, and that was when, yes, there's no doubt, suara untuk solo semua itu. But as GRS, like Pak Joanna cakap, GRS solo. Kan? Tapi bila kita bincang, I think presiden parti ada perbincangan dan majority memikirkan bahawa kita kekalkan ini kerjasama dengan PH, tetapi dengan syarat GRS mesti dominant. Ya, we decide how many seats. Dalam perbincangan pun we decide how many seats yang rakan-rakan kita daripada Parti Nasional akan bertanding. So that's why the 55-18, ya. But this is just between PH and GRS. Barisan Nasional is not in the equation. I mean, although walaupun PH memilih untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional juga, tapi GRS has been consistent. Inilah saya nyatakan konsistensi itu penting. Dan juga apabila kita memutuskan yang pembahagian kursi itu di mana GRS akan dominan, keputusan itu dibuat sewaktu STAR, NSCPP masih lagi di dalam. Cuma ada perkiraan tertentu selepas itu yang mereka inginkan lebih banyak kursi. Tetapi itu masih lagi belum, bagi saya selagi ada pengumuman, bukan? But apapun, GRS punya stand seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, we must be dominant. Meaning to say, we must
contest more than 50 kursi. Okey, ada lagi satu muncul persoalan lebih besar ya. Ada yang mengatakan bahawa melihat komuniti KDM ni masih ketinggalan, of course kerana terlalu berpecah secara politik. Bukan pasal tanah yang gersang ya, tetapi politik yang terbelah. Jadi bagaimanakah Datuk komen Datuk tentang statement seperti ini? I think we should ask ourselves, Ya. is that the real reason? Jika kita merasakan itu sebabnya kita terlalu berpecah belah, then we should think, what is the way forward? Maka kita kembali lagi kepada usaha penyatuan semua parti KDMR. Ya. Hakikatnya ialah apabila kita terus berpecah, maka itulah mungkin antara punca kenapa kita masih lagi bukan juga jauh ketinggalan, kita dilihat sebagai the most disunited community, ya. Dan sudah tentulah apabila kita disunited, usaha untuk membawa perubahan kepada suku kaum kita akan menjadi payah, kan? I mean, it will be a lot easier if we are united and if we have a stronger voice. Sudah tentulah apa saja yang diperlukan untuk menaikkan atau meningkatkan tahap ekonomi masyarakat KDMR akan tercapai. But until that happen, I think memang saya secara pribadi melihat agak sukar. And hopefully, one day it will happen. And then I still think that Gabungan Rakyat Sabah is the right platform for us untuk eventually pastikan semua suku kaum ini di Sabah. Misal sebagai gabungan, kan? Ini semua parti tempatan, tidak kira sama ada dia berasaskan KDMR kah, berasaskan Muslim Bumi Putra kah, berasaskan Cina kah, kita satu di dalam. So dengan cara begitu we will move forward as rakyat Sabah without even looking at you KDMR, you Muslim Bumi Putra, Bajau kah apa. We should move as Sabahan, then a united community as Sabahan, then I think kita semua akan maju ke hadapan. Dan tidak ada lagi suku kaum yang dilihat sebagai keterbelakang. Ya, we need to move forward together, but on condition that we must unite first. Ya. Okey, Datuk. So, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu baru-baru ini telah memutuskan Sabah berhak dapat 40%. Okey, dan memang hak ini tidak dipenuhi since 1974. Of course, we all know that. Tapi kalau Persekutuan teruskan rayuan, how do you see this, Datuk? Well, saya rasa ini perlu dilihat dari segi how united Sabahansa. Dengan harapan mereka supaya keputusan Mahkamah Tinggi itu dihormati. Bermakna kalau seboleh-bolehnya tidak ada rayuan di peringkat federal government. Dan jika kita lihat lagi, semua parti-parti tempatan, bukan saja the ordinary people or NGOs, tapi rata-rata memikirkan, ini harus ditunaikan dan keputusan Mahkamah Tinggi itu harus dihormati. Karena Sabahan has been waiting for this for years, and finally, when the ruling came in favor of Sabah, in favor of the need to honor what is rightfully kita punya, so sudah tentulah. Jika ada rayuan dibuat, what will it mean? So inilah yang kita katakan, kita berharap kerajaan persekutuan memahami perasaan rakyat Sabah. I think the majority of Sabahan, tidak kira apa anutan politik atau NGOs, semua, ya, even the ordinary folks are talking about this, that
the 40% has to be honored, dan sekarang ada keputusan oleh Mahkamah Tinggi dan harus dihormati. Dan bagi kita di GRS, dengan hubungan yang baik, persepahaman yang baik di antara kerajaan negeri yang diterajui oleh GRS dan juga plus PH, akan ada kesepahaman dengan kerajaan persekutuan untuk melihat ataupun menghargai kerjasama persepahaman yang begitu baik ini, dengan memikirkan jalan terbaik ataupun mendengar aspirasi dan harapan rakyat Sabah. Karena as we see, this is something that we have been waiting for many years. Yeah. And of course, Sabah is lagging behind, and memang sudah tentulah kita tidak mempunyai kewangan yang besar mencukupi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti infrastruktur dan sebagainya. And we are seen as lagging behind, and ini pun di-recognize oleh pemimpin-pemimpin persekutuan. Dan kita tahu if we can get back that 40%, sudah tentulah usaha untuk membawa atau merancangkan lagi pembangunan di Sabah akan akhirnya dapat dilaksanakan, kan? So itulah maka everybody knows that we are lagging behind. So itu harapan itu terlalu tinggi sekali, dan jika itu dilihat dapat di-recognize oleh kerajaan persekutuan, dan I think everybody, semua Sabahan are hoping for a decision that will yang in favor dengan benefit apa yang diinginkan atau harapan rakyat Sabah itu. Okay, there are also talks on the ground, Dato, that they say that kalau sekiranya, we get this money, but then there comes the issue of credibility and integrity of handling the money that's given. So what's your comment on this? Because these are also the issues that, also brought up by other political parties by saying that should you get the money, then, the issue of integrity and credibility will be another point. I think the issue here is it's our entitlement. Okay. 40% itu harus dikembali. And why use something sebagai alasan yang mungkin disalahguna dan sebagainya? Tunaikan saja dulu. Kalau ada salah guna, we have enforcement, SPRM, pihak-pihak berkuasa untuk melihat semua itu. But yang kita ingin lihat ini ialah that 40% to be fulfilled. That soal yang itu, I think that can be dealt later. Owner, bagi kami itu, show us the money first. And then kalau tidak diurus dengan baik, dan biar pihak-pihak yang berkuasa ambil tindakan yang sewajarnya. But I don't think we should be making that as an excuse. Deliver apa yang honor what is rightfully ours, and that issue yang dibangkitkan itu kita lihat sama ada betul-betul tidak diurus dengan baik atau tidak. Ini duit belum ada sudah bercakap tidak akan diurus dengan baik. So bagi dulu, and then kita tengok. Okay. No, that's the thing, Dato. I mean, of course, this is very, for keputusan mahkamah itu memang cukup, orang bilang, we are getting our entitlement back, and I agree to you that we need to see the money first coming in, because at the end of the day, it'll just only be a success on a piece of paper. And what we want is that ini adalah we translated into our everyday punya life, infrastructure semua dan sebagainya. Now, Dato, kita beralih kepada kampung kita di Kiulu. Kita balik sekejap lah pergi Kiulu ya, gelanggang yang pernah kita sama-sama dulu. Tapi hari ini, waktu itu saya di gelanggang sebelah, hari ini kita boleh duduk semeja bercerita, sudah Dato. Biasalah politik kan. Tapi That's kita politics,
mau bercerita tentang Hala Tuju di Kiulu, right? And selepas berapa 5 tahun, how long? You take 3 terms you've been there, right? Saya pasti banyak perubahan lah yang Datuk cuba bawakan. One of it, of course, perubahan yang paling besar antaranya adalah Datuk memang sentiasa sebut tentang Kiulu sebagai model pelancongan. And of course, this has been kira your brainchild lah Bani ya, okay? Tapi ada yang mengatakan bahawa mungkin manfaatnya belum sampai ke kampung-kampung dan masih ramai yang belum rasa hasil daripada pelancongan di poket mereka itu sendiri. Ada yang kita dengar begitu, ada tuh. Dan itulah, Datuk, how do you see this? Since you've been there for 3 terms now. Ya, apabila saya diberi amanah untuk menjadi dipilih sebagai wakil rakyat di Kiulu, langkah pertama yang saya ambil ialah untuk melihat apa kekuatan kita di Kiulu. Dan saya melihat pelancongan kita mempunyai sungai yang cantik, keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Jadi pelancongan itu. Dan kita juga mempunyai tanah-tanah yang subur. So, dari hari pertama saya sudah bertekad we need to do something to develop our tourism potential and juga our agricultural potential. Dan saya masih ingat 2014 saya ada buat sedikit tinjauan di Kiulu, kita hanya ada 2-3 saja pengusaha pelancongan. But now we have more than 80, especially ini community-based tourism ini. Community-based tourism ini melibatkan satu kampung. Maknanya manfaat itu ialah kepada satu kampung. So what does that mean? We have, I think dalam saya ingat saya 25 community based tourism. Pelancongan berasaskan community. Misalnya di Kampung Lingga Baru, di Bambangan Lama, di Tombong. And all these are doing very well. In fact, macam Lingga Baru itu, the chairman was telling me, there are times 1 bulan boleh ada 10,000. And that 10,000 itu yang pendapatan dalam 1 bulan itu belongs to the people, the community. So makna dia itu hasil pelancongan itu memberi manfaat kepada 25 kampung yang sudah. So mengusahakan pelancongan community ini. So to say that apa kesannya, that's it. Then pertanian itu. Now apabila GRS mengambil alih kerajaan, we are now getting more funds, like peruntukan adun. We were not able to really move forward as fast as we want waktu 2013. Peruntukan adun hanya 1.5 million, 2 million the highest. But now, these 5 years, kita punya peruntukan 4 juta. So dari peruntukan yang begitu besar, we are able to allocate 1.5 million untuk jalan-jalan pertanian. So, it also boils down to the amount of allocation we get. So, itulah saya nyatakan kerajaan sekarang yang cukup baik. We are able to build 47 agricultural roads, at a cost of 1.5 million. And then, mind you, dia punya benefit itu lebih daripada 1,000 keluarga. Dengan keluasan tanah about 6,000 hektar. So inilah yang kita sedang buat sekarang. But before this, we were really not able to rancakkan lagi. Pasal it all seperti yang saya nyatakan ini tertakluk kepada berapa peruntukan yang kita dapat. Tetapi we are focused. Kita mau usahakan pelancongan, we are already there. Itulah maka pelancong dari luar negara pun datang. Negeri-negeri di Semenanjung pun datang ke Kiulu belajar bagaimana kita membangunkan pelancongan luar bandar, terutama sekali pelancongan berasaskan community. Dan juga ini pertanian, there are already people coming dari Taiwan. University, Nanhua National University datang melihat bagaimana kita mengusahakan nanas kita. Mereka datang karena nanas ini ada potensi untuk dijadikan sebagai produk agro pelancongan kan. So now they are coming. Taiwan dia punya pineapple industry
is really doing well. Dia modern teknologi dan sebagainya. So mereka ingin turunkan pengalaman mereka, dia punya expertise dari Taiwan ke Kyulu. So eventually itu memodernkan cara kita bertani. So what this means is dari luar negara pun sudah melihat potensi kita. Karena ini all boils down to usaha-usaha kita. So that is our focus untuk memastikan there's food on the table for every family. Dengan cara memperkasakan ekonomi mereka. And we are on the way. And I think we can see the result. Yeah, when we talk about pertanian kan Dato, because I think pelancongan di Kyulu cukup terkenal sudah, memang pelancongan antara tempat-tempat yang menarik lah when it comes to pelancongan desa is memang Kyulu, tidak dinafikan. And I'm not being biased tuh, saya pun orang Kyulu di sini, tapi I would say Kyulu memang cantik. Tetapi now I think kalau saya ini bercakap sebagai seorang anak jati Kyulu lah. Kita sebenarnya ada ini pertanian, of course since you mentioned nanas. I see memang potensialnya sangat besar lah nanas untuk kita menjadi pengeluar nanas. Tapi Dato, the issue pula sekarang kalau tiada plan untuk downstreaming kita di Kyulu, saya rasa macam tergantung di sana saja Dato, because you'll be just producing nanas. Tapi at the end of the day, kalau tiada dia punya proses tu, macam mana tu? How do you have plans for that one? You see, ini kerajaan GRS mempunyai satu hala tuju yang memfokuskan kepada manufacturing, agriculture, dan pelancongan. So di Kyulu ni pelancongan, we are already there. In fact, we are a model. Yes. Pertanian, we see the potential. Tanaman nanas yang semakin hari semakin besar. Tanaman halia, tanaman padi bukit. So apabila saya membuat satu kenyataan tentang potensi itu, untuk kita perluaskan lagi tanaman nanas itu, I'm already receiving calls from potential investors, including GLCs, who are looking into setting up a small kilang-kilang memproses nanas, halia, kilang pembungkusan padi bukit dan sebagainya. So we are heading towards that. Investors are just waiting. They just need to look at berapa production nanas itu sama ada mencukupi untuk kita mendirikan satu. So maknanya ini perancangan sudah ada. So this is our vision. Selari dengan hala tuju SMJ, that is tourism, pertanian dan perkilangan. So hopefully, and I'm very positive, next 5 years after we form the government, we will be able to achieve that. So for the last 3 terms, Dato, maybe we can share perubahan yang paling besar Dato rasa yang berjaya in your 3 terms as a YB, dan cabaran yang masih belum selesai untuk rakyat Kyulu, Dato. I remember antara yang kita nantikan is for Kyulu to be elevated as a sub-district. And it happened when GRS came to power in 2021 January February. So itu sudah terjadi. And now the construction of that Urustia daerah kecil, that is big because itu akan menjadi pusat Kyulu akan menjadi pusat, kita ada pusat pentadbiran sendiri, because it will house offices from kebajikan, pertanian, tanah dan sebagainya. Dan yang dua lagi ialah usaha kita punya impian untuk dapat memperbesarkan pekan Kyulu itu, sebagai pusat pentadbiran Kyulu kan. We need selari dengan usaha memperkasahkan pentadbiran Kyulu, we need to also focus on activity economy. So ini pembesaran pekan Kyulu. That's why the construction of the Bayak punya jambatan kereta itu, it can be a game changer. It can be a game changer sebab kini kita boleh buat perancangan pembesaran pekan itu dengan tanah ada ataupun keluasan tanah yang ada di seberang itu. So
This is big. And then perancangan kita juga so that we can have ini affordable homes. Because saya melihat di Kiulu ini ramai yang sudah bekerja, tapi masih yang bekerja mempunyai pendapatan yang stable, tapi masih tinggal dengan ibu bapa mereka. Karena satu mungkin tidak mempunyai tanah untuk bina rumah atau tanah terlalu jauh. So dengan adanya usaha ini yang saya yakin akan menjadi kenyataan, pembinaan rumah mampu milik di Pekan Kiulu, selari dengan pembesaran Pekan Kiulu itu, maka itu bukan saja menyelesaikan keperluan perumahan, tetapi dia boleh menghidupkan suasana di pekan itu. Ya. This is very interesting. When you spoke about affordable ataupun rumah mampu milik. Yeah. Which I think kalau kita lihat Pekan Kiulu ni dia macam dia kecil kan Dato'. Yeah, for now. Yeah. For now, right? It's congested. I mean, there's no more space to expand. Yeah. Correct. So where are you seeing this to be expanded then? Like besides Bayag? No, there are other potential places. Like say for example, even Pahu. If you see one stretch of road there by the river, every day you akan melihat penuh dengan pelancong. Okay. So are you saying Kiulu? No, we should have small township in Pahu, and strategic location, you know. So misalnya Pahu, for instance, or even Mantub, you know, because kita sekarang sudah ada itu rangkaian jalan Kiulu sampai Ranau, dan Kiulu sampai Tambunan. So ini we have to look into it. We have to capitalize on dengan infra ini untuk memikirkan pembinaan bukan saja rumahan tetapi small township kan. Dan perumahan ini saya rasa walaupun kita di luar bandar tapi it all boils down to kemampuan keuangan penduduk setempat, Pak. So ini semua selari pelancongan. So with pendapatan yang akan meningkat, pertanian pendapatan yang meningkat, sudah tentulah ramai yang akan mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah mereka sendirilah. I guess this is something that is very welcoming lah Dato' kan, since you have mentioned this, there are plans untuk ada plans untuk membina. It will be a holistic development, melibatkan ini Joanna, you will know in Kiulu. Dari dulu lagi dia punya polisi itu satu orang saja. Balai Bomba pun tiada Dato'. Now kita sudah jadi sub district, you know. So ini juga perancangan kita, you know, balai polis. Dan juga kita ada pekan tapi padang pun tidak ada. So we should have a mini sports complex. You know, we have produced many state and national athletes. So it's about time that we should have our own mini sports complex lah. So ini semua dalam perancangan. Sama ada kita boleh tunai atau laksanakan dalam 5 tahun akan datang ini. But these are things that whoever become the assemblyman in the future need to be looked into. Yeah, but yang penting ialah kita mempunyai perancangan yang jelas. We have a clear plan for Kiulu. You know, cuma yang diperlukan ialah hopefully dengan di bawah kerajaan JRS ini with pendapatan terus bertambah, when we get more money then we can do more lagi untuk rakyat di Kiulu. I think what is really needed juga di Kiulu sekarang itu balai bomba. Oh ya. Itu. But we can start. Very important. This of course it's very important. You know, there are already langkah-langkah like cadet bomba, we can train local, begitulah dari setiap kampung ada dilatih. Ini antara masalah ini. Yes. Baru just last night there was one house yang dihangus, dijilat api. So it's a far, in a far-flung village, but it is a reminder to us that we really need to have fire station. Exactly. Right. So ini ialah antara perancangan lah, Yeah.
Oke Datuk, so saya rasa cukup panjang kita punya cerita ni hari, tapi walau Terima kasih. bagaimanapun it's substansial, kita padat dengan isu-isu dan juga jawapan-jawapan yang daripada Datuk sendiri. So terima kasih Datuk. Tapi I wish you the best for another term, hopefully. We leave it to the people. We leave it to the people. But kalau saya dapat katakan Datuk bahawa what we want in Sabah basically is a stable government, Yes. right? In order for us to move forward, Yeah. because without stability Yeah. and too much politicking, I don't see Jangan kerap sekali bertukar kerajaan. You want to be 16 like kali Sarawak. sudah. You want to be like Sarawak. And this government is Yeah. already doing very well. So we will slowly, I think, catch up in Sarawak itu. Yeah. So That's this is the way forward. That's why we remain in GRS, and hopefully, the people will understand. yeah. And stability. Stability means we need to work with political parties yang like-minded. Sama ada dia dari Semenanjung kah ataupun di Sabah. Yang penting we must be in the driver's seat. Yeah. And this is aspirasi kita di Sabah. Ini aspirasi rakyat. Right. Okay, terima kasih kepada semua penonton yang bersama-sama dalam episod kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like kami di semua laman social media kami. Terima kasih sekali lagi Datuk atas masa yang diluangkan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama-sama kami di Smart Talk Sabah. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Joanna Suhendi Rampas, Sabah Cakap, Malaysia Dengar.